Mercedes Benz بچه سالش 98 سال. اوپل خجیبک بچه سالش 95 سال. Hyundai Sonata بچه سالش 2007 گاز بنزین موتور 2.4 مرسدس یک کلاس بچه است کلاس یک کلاس مرسدس بنز بچه سالش 99 سال الگانس اوپل استراش زفیرش سالش 2007 Hyundai Sonata بچه سالش 2011 موتور 2.4 مرسدس بنز بچه سالش 98 سال موتورش یک هشته قسمی سلام резинаш нормальная, 4 та диска задага 4 дар электропакета 260,000 пробег дора, кондиционер дора, магнитола, люк дора бачаҳо ино. Ака газ бензин а? Газ бензин евро 4 ясола тамирот медорам. Документашон асола. Чанд сумаш гуфтен ака? 60,000 бо савдо мешавад. О бо савдо мешавад. Я номери телефон мети ака? 907 203 775 ина бачаҳо занг бизанем фати ака бо маълумоти бештара ами ака бигирем. اوپل خجیبک بچه سالش 95 سال резинаш новая, диска задага багажа قسمی салон чихол кашидага потолок сиёҳ تعمیرافتا داره داری پیش الکتروپاکت پرابگ 364,000 کانتینر نداره ماگنیتولا کاروبکاش مکانیک люк داره بچو موتورش یک 6 پلاستوی بنزین خالیه سالش 95 سال داکومنتاش چند خیلی دیگه اکا داکومنتاش بو چی دیگه یاسولا وجود داره چند سومش گفتن اکا 30,000 با سودا میشه ها 30,000 با سودا میشه بچو یا نمره تلفن میتی اکا 909 88 77 11 نه بچو زنگ زنه قطعه اکا بو صحبت Hyundai Sonata بچو سالش 2007 گاز بنزین موتور 2.4 резинаш новая колпак задага قسمی салон қафо тоза машин бачо кондиционер дора коробкаш механика пробегша дида намешава 4 дар электропакета газ бензин яфтена ака газ бензин мотор 2.4 солиш 2007 чанд сумаш гуфтен ака 45,000 бо савдо мешава 45,000 бо савдо мешава я номери телефонум намети ака 900 43 44 40 ина бачо занг бизанем қати ака савдо кунем бо савдо мешава مرسدس یک کلاس بچه
است کلاسه یک کلاسه سالش چند دکه؟ سالش 2000 قسم قفا балоно диска элегансия бачо задний вид люк дора бачо коробкаш механик 6 скорса кондиционер дора телевизор пробегаш ком боша ака пробег шавад дрон бачо автопилот дора климат контрол 4 та электропакет моторш чанд рафтан ака моторш 1.8 сечка документош чанд қайди ака документош 60 сола чанд сумаш гуфтен ака 40000 бо савдо мешаванд я номери телефону мети ака 905 55 82 07 Nekiltimiz behuda zang nazane bacho zang zanen arzon mishe Mercedes Benz bacho solsh 99 sol elegansa чорта балон навай диска задagi дарунаш потолокш тоза бачо дарунаш пробегш 419000 кондиционер дора коробкаш механик 4 дар электропакет климат контрол дора элегансия бензини холли моторш д документош хеле ака ҳуҷҷат надорад чанд сумаш гуфтен ака 65000 бо савдо меша я номери телефон мети ака 918 38 88 91 ина бачо занг мизанем яка бо муомила кунем савдо мешавад Opel Astra Zefirаш солиш 2007 мотор 1.8 парктроник дора резинаш нава 4 та калпак задаги диска қисми салон багажаш Budari peş elektropakет hai. Pробег 240,000 кондиционер дора, коробкаш механик hai. Солиш 2007 мотор 1.8 бензин холли hai бачо. Документиш хеле ака документиш. То октябрь документиш ҳастан. То октябрь документ дора. Чанд сум гуфтен ака? 65000 бо савдо мешавад. 65000 бо савдо мешавад. Я номери телефон мети ака намиёад 912 0116 бачо занг зане қатяка бо савдо мешавад Hyundai Sonata бачо солиш 2011 мотор 2.4 чорта балон нормальный состояние колпак задаги дарунаш қисми қафо коробкаш автомат hai кондиционер дора магнитола ҳама 4 дар электропакет потолок моторш 2.4 документош хеле ака документош я сол 7 моҳ дига ҳуҷҷат дора бачо чанд сумаш гуфтен ака
75 میگم به سودا 75000 با سودا میشه ها. یا نمره تلفن میتی اکا 48 3 40 20 نه بچه ها زنگ بزنین قطعه اکا با معامله کنین. بنزینی خولیه امریکن امریکن که